Assalamu alaikum, dear students of class 3rd primary, subject math, chapter number 2, as as chapter number 2, yet now to give and take, issue page number 17. The give and take go, yani addition, the subtraction, the as parent story act. I am Kittu. This is my home. The issue wanna mention now bus Kittu. The issue meon home. Isn't it huge? Kya ta issue abasan issue board makan. Your home. It has 100 rooms. The athkas rooms 100 rooms. Help me in painting some of the rooms. The image karun paint at. The you should wanna make you help at mas. The yim just wanna I start from room 2. The you should start room 2 pet. I add 10 to 2 to reach room 12 and paint it. The bus adds kara yat use room 2 pet kara shuru as kara add kya? As kara 10 add till go 2 karo 10 adds go 12. To add 10 to 2 we can go all the way to the right to 10. तो ये ऐड करने खतर 10 करी 2 ऐड तो ये गसान इत कानन बिम जे 2 ये गसान इत कानन 2 पे 3 गो 1 इत कान गसान ये पूर वाता 10 निश तो 10 पे क्या करान ये 10 पे पत वाता 11 निश एम पत वाता यम जे 11 निश 11 निश गसान अक स्टेप यम जे वाता 12 निश तो कोर एम करा अथ पेंट रूम नंबर 12 कित गो ये 2 पे गो ये इत कान क स्टेप 10 तामत गो इत कान 1 2 3 4 5 6 7 8 पत वाता एम पे वोत ये 10 निश पत वाता 11 निश 11 पे पका ब्रोट कुन दशन कुन पकान ये अथ निश 12 निश करान अथ पेंट वो 12 निश तो इत कान ये वना दिस इज वन वे टू गो फ्रॉम 2 to 12 तो इत कान अख तरीके ये गसान इत कान 2 पे 10 ताम 10 पे 11 निश 11 पे गसान ये पगह बे अख स्टेप ब्रोट कुन वाता 12 निश करा अथ पेंट 12 तो ये वना देयर इज a shortcut of course follow me we can jump up one row तो ये करा इत कान त शॉर्टकट तो ये करा ये 2 पे करा अख स्टेप वाता 12 निश तो करा अथ पेंट ये करा अख स्टेप अगर हर खस मतलब गो तेल करा ये ऐड अगर हर खस मतलब गो तेल करा ये ऐड 10 अगर ये दशन कुन पक तेल करान ये अगर अख स्टेप पर योकुन राइट कुन तो थी नजर अगर अख मिसाल यम जे 2 अगर 2 निश पक अख स्टेप योकुन दशन कुन तेल करा ये 1 ऐड अगर 2 स्टेप पर तेल गो 2 तो इथे कन अगर वो एम पत खस हर कुन अपवर्ड्स खस ये हर कुन खस रोस मज 2 पे खस इत कान हर कुन तेल कर ये 10 ऐड तेल गो 10 ऐड अगर यम जे पे 2 पे खस 2 स्टेप 22 तेल गो 2 कर 20 ऐड तो इथे कन अगर ये दशन कुन पक तेल गसान ऐड तो अगर हर कुन खस रोस मज तेल गस 10 ऐड तो इत कान अगर ये 3 निश खस 13 निश तेल कोर 10 ऐड अगर ये 3 पे खस 23 निश तेल कोर खस 13 निश गो 10 पत खस ये निश 23 निश तेल गो 20 कोर ऐड अगर दशन कुन पक अख स्टेप तेल करा ये 1 ऐड इथे कन अगर 2 स्टेप पर अगर वो योकुन पक खोर कुन मिसाल ये 4 ये 5 ये 5 निश अगर योकुन पक 4 निश तेल कोर 1 अगर योकुन खोर कुन पक अथ तेल करान ये सब्ट्रैक्ट करान ये माइनस करान तेल ये तो अगर वो दशन कुन पक तेल करान ये अख स्टेप पक दशन कुन या 2 स्टेप पर तेल करान ये अगर अख स्टेप तेल कोर 5 कोर तम ऐड कोर तेल 1 अगर 2 स्टेप पर तेल कोर 2 तो अगर वो 5 निश पक योकुन इत कन पक तेल गसान ये माइनस तो खोर कुन तो इथे कन वना ये we can jump up one row तो अगर जंप 2 पे कर अख रो हर कुन जंप वो 12 निश तो a jump from 2 to 12 is like taking क स्टेप्स तेल गोस 10 स्टेप्स खालान तेल ये हर कुन खस अप योकुन हर कुन तो अख रो खस हर कुन तेल करा ये 10 ऐड तो इथे कन वो
Name that question. Now try one step up from 14. Now name that which is name that one. Now try one jump up from 14. Jump karun up 14 nish. Kim nish 14 nish ikshi name ya. Tithe nazar. Name that one ani. Now try one jump up from 14. तो इस वुचो नेम जब 14 निश करे अख स्टेप करी होर कुन 14 निश तो नेम जा वनान यह यथन कर 14 निश 14 क्या अगर अख जंप कर होर कुन तो अख जंप कर अप तो 14 पे तेल कत वात 24 कत वात यह 14 पत वात यह 24 निश तेल कस स्टेप कर जंप अत वोन मे ये होर कुन खसान यह तेल कर 10 जंप अख स्टेप तेल गो तेल क्या गो यह 14 इतकन 14 पे कर यह 14 पे कोर अख स्टेप होर कुन तेल गो 24 निश वात तेल कोता कोर 14 प्लस 14 क्या कोर तेल प्लस 14 प्लस 10 तेल ये होर कुन कर अख जंप सो गो तेल कोर एड 10 तो गो 14 प्लस 10 तेल गो 24 तो इथे कन वनान यह हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41 22 to 41 how will I go from 22 to 41 jump from 22 to 42 22 to 42 अमिस गसन 22 पे 42 गसो इस तो इतकन करो इस तुम थो नजर तो यह अमिस 22 to 41 तो इतकन कर 22 पे गस गोडनेथ 22 क्या यह 22 अमे पे गस होर कुन खस कस गो अख स्टेप तेल कोर 10 अगर 32 निश वात तेल कोर 10 ऐड अगर बे कर तेल गो 20 तेल वातन 42 निश वोत यह इतकन निम्बे पे वात यह 22 पे वात 42 तामत तेल कोर 20 ऐड तेल गो 22 तेल लिखोस इतकन यह 22 to 42 तेल क्या कोर अत ऐड इस करो कोर इतकन ऐड यथ तेल कोर 40 22 इतकन लिखो 22 अत क्या कोर ऐड तेल यह खोत 2 स्टेप होर अख स्टेप वोत 32 निश पत वोत 42 निश 22 पे वोत 42 निश तेल कस स्टेप खोत होर 2 स्टेप खोत होर तेल गो 22 कोर 20 ऐड गो 22 कोर 20 ऐड गो 42 मगर अस वातन 41 निश तेल क्या कर पत कर इतकन वात योकुन लेफ्ट कुन खोर कुन पक एक पोर तेल कोर 42 कोर माइनस पत 42 क्या कोर माइनस तेल कस स्टेप वोत योकुन दशुन कुन कस स्टेप वोत यह अख स्टेप दशुन कुन वोत अख स्टेप तेल क्या वो गोडनेथ खोत 22 पे गो 42 निश तेल गो 22 कोर 10 बे कोर यह ब्या 10 गो 20 कोर ऐड पत कोर 20 अत क्या कोर वोत 42 कोर 1 माइनस तो तेल गो 42 minus 1 is equal to 41 तो इतकन कोर अत पे वन how many steps did I go पे ब्या how many steps did I go in all you could also go this way from 22 take one step left वुचो तुम then one step left तो 22 to
42 22 پٮ۪ٹھ گٔے 42 نِش then one step left پتہٕ گٔے أسۍ اکھ step left we can write it like this یِتھ کٔنۍ لیوٚکھ 22 plus 20 کیازِ یِم کٔرۍ اَسہِ 2 step کٔرۍ ہیوٚر گوٚو 20 یِتھ کٔنۍ مےٚ لیوٚکھ نِمجا 22 plus 20 گوٚو 42 نِش وٲتۍ أسۍ پتہٕ کوٚر 42 کوٚر -1 تہٕ أتی بنیٛو یہِ 41 تہٕ پتہٕ چھِ وَنان try these in Kittu's home تہٕ وۄنۍ چھِ کَرُن اَسہِ یِتھ کٔنۍ 10 less than 34 is 10 less than 34 is 10 less than 34 is 10 کیٛاہ چھِ کَرُن 10 less than 34 10 less than 34 10 چھِ کَرُن less کَتھ چھِ کَرُن 10 چھِ کَرُن less کَتھ 34 سُہ کَتھ برابر یی تیٚلہِ کَرو 10 34 چھِ نِمجان اَتھ کَرو 10 اگر اَسہِ ماینَس چھِ کَرُن اگر اَسہِ ایڈ آسہِ کَرُن تیٚلہِ چھُ کھسُن اَسہِ ہیوٚر کُن اگر اَسہِ ماینَس آسہِ کَرُن 10 تیٚلہِ چھُ اکھ سٹیپ آسان بۄن کُن اگر ہیوٚر کُن آسہِ کَرُن اگر اَسہِ ایڈ آسہِ کَرُن تیٚلہِ چھُ کھسان ہیوٚر کُن اگر اَسہِ یہِ آسہِ کَرُن 10 آسہِ کَرُن ماینَس تیٚلہِ وَسو اکھ سٹیپ بۄن کُن یا 20 آسہِ کَرُن تیٚلہِ وَسو یِم 2 سٹیپ بۄن کُن تیٚلہِ کَرو أسۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ ییٚمہِ جا ہوو یہِ کوٚر اَسہِ ایڈ تہٕ یا چھِ کَرُن لیس 34 چھِ کَرُن لیس 10 34 کَرو أسۍ لیس یہِ چھِ 34 تُہۍ تھٲیِو نظر یہِ چھِ 34 اَتھ چھِ کَرُن 10 لیس تیٚلہِ وَسو یہِ 34 وَسو بۄن کُن یِتھ کٔنۍ کوٚرُس 10 لیس تیٚلہِ وَسو اکھ سٹیپ تیٚلہِ گوٚو 24 تیٚلہِ گوٚو 24 اکھ سٹیپ وَسو بۄن کُن تہٕ یِتھ کٔنۍ تیٚلہِ گوٚو 34 کَرو 10 لیس سُہ گوٚو 24 تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ وَنُن 53 minus 20 53 minus 20 53 minus 20 53 أسۍ کَرو ماینَس 53 وٕچھو یَتھ منٛز کَتٮ۪تھ چھُ 53 اَتھ چھُ کَرُن 20 یعنی 20 چھُ کَرُن اَسہِ 53 چھِ یہِ کیٛاہ تیٚلہِ کٔژ سٹیپ وَسو أسۍ بۄن 2 سٹیپ اگر اکھ سٹیپ واتو 42 نِش تیٚلہِ گوٚوُس یہِ 53 تیٚلہِ وَسو 1 تیٚلہِ گوٚوُس 10 ماینَس پَتہٕ وَسوس بیٛاکھ تیٚلہِ وٲتۍ 2 سٹیپ ییٚتہِ گوٚو 20 تیٚلہِ کیٛاہ ووت 53 minus 20 کیٛاہ گوٚو 33 11 more than 31 11 31 چھِ کَرُن 11 ماینَس 31 چھِ کَرُن 11 ماینَس 31 چھِ کَرُن 11 ماینَس 11 more than 31 11 more than 31 اَتھ چھُ کَرُن ایڈ 11 کَتھ چھُ کَرُن 31 چھُ کَرُن 11 مور ایڈ کَرُن 31 چھُ اَتھ کَرو 11 ایڈ تُہۍ وٕچھِو یِتھ کٔنۍ 31 چھِ نِمجان 31 وٕچھِو یہِ کیٛاہ چھُ 31 اَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن 11 اگر أسۍ ہیوٚر کُن کھسو اکھ سٹیپ 31 یہِ گوٚو 41 گوٚو 10 کوٚرُس ایڈ پَتہٕ چھُس کَرُن 31 41 پَتہٕ پَکو بیٚیہِ برونٛٹھ کُن یِتھ کٔنۍ اکھ سٹیپ ییٚتہِ گوٚوُس 42 ییٚتہِ گوٚو 42 تہٕ 42 یِتھَے کٔنۍ چھِ یِم کَرٕنۍ 11 less than 66 اَتھ چھُ کَرُن لیس تیٚلہِ وَسو بۄن کُن پَتہٕ پَکو لیفٹ اَتھ تہٕ یِتھَے کٔنۍ کَرو یِمن کٔرۍزیو پانَے ٹرٛاے یِتھَے کٔنۍ شُکریہ